بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن سار على نهجهم واقتفى أثارهم ودعا بدعوتهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. لخلوف فم الصائم أو لخلوف فيه أطيب إلى الله من ريح المسك. هذا حديث رواه مسلم، حديث صحيح. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les œuvres du fils d'Adam sont dupliquées ou sont multipliées. La bonne action vaut 10 jusqu'à 70 actions ou 70 bonnes actions. Allah, il dit, hormis ou sauf le jeûne, il est à moi et c'est moi qui en donne la récompense. Il renonce à son désir charnel et à son manger pour moi. La laine des jeûneurs est certes meilleure que l'odeur du musc. Hadith valide sûr, rapporté par Muslim. أيها الأحباب، هذا الحديث فيه عدة مواعظ، ونفهم منه أمور كثيرة تخص الإنسان المؤمن. أول شيء كرم الله سبحانه وتعالى. نعلم من هذا الحديث أن الله كريم كرم لا نتخيله، لذلك فهو يتكرم على المؤمنين وعلى المسلمين. إذا عمل مسلم حسنة واحدة ربي يعطيله شحال 10 ثم 700. هذا خارج رمضان وخارج الصوم. شوفوا الكرم. Donc la première des choses, ou le premier enseignement, ou la première exhortation, ou la première déduction à faire à partir de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Et parmi les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux. Sa générosité, elle se manifeste dans pas mal de choses. Il y a plusieurs niveaux. Et aussi, principalement, pour l'œuvre du croyant. Quand le croyant il fait une bonne œuvre, normalement, il doit être attribué d'une seule hasanat. C'est logique. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, vu son immense générosité, il lui donne 10 hasanat. Et après, 70 hasanat. À qui veut. Donc ça prouve qu'Allah il est généreux. Et ça prouve aussi, ça nous montre qu'il faut se motiver et s'impliquer aussi bien qu'on peut pour faire des bonnes actions. هذا الحديث يورينا باللي لازم الإنسان يعمل العمل الخير ويعمل الحسنات. والله سبحانه وتعالى إذا عمل الإنسان سيئة يحسبها سيئة واحدة. من دير سيئة ربي يحسبها غير سيئة واحدة. بصح من دير حسنة يعطيك بزاف. Sur un billet, il te donne 10 billets. Après 70 billets. Quand tu fais quelque chose de mauvais, il te compte une seule mauvaise action. Qu'est-ce qu'il veut Allah subhanahu wa ta'ala? Il veut qu'on se rattrape. Il veut nous donner l'occasion d'aller au paradis. Il veut nous augmenter les chances et les probabilités d'aller au paradis, et d'éviter l'enfer. Rabbi Yoshi Haouz.
يحوس علينا نروحوا للجنة، ويحوس ينجينا من النار. لذلك كي دير حسنة يحسبها لك 10 ولا 700، وكي دير في سيئة يحسبها لك واحد. هذا أول شيء. كل عمل ابن آدم، كل هنايا كل يعني كل عمل تاع بنادم اللي يديره يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، يعني العمل تاع العبادة اللي تكون النية فيه باش الإنسان يتقرب إلى الله. Donc ici toute œuvre, l'œuvre ici, toutes les œuvres, toutes, même en dormant. الإنسان من يرقد نورمالمون راه راقد، بصح كي يقول بلي أنا غادي نرقد باش نوض نصلي الفجر وباش تكون عندي قوة باش نعبد ربي، هذاك الرقاد ربي يحسبوا له عبادة. من الإنسان يبغي ياكل أو ياكل أو يفطر أو يشرب نورمال عادي، ولكن من يبدل النية يقول هذه الماكلة هذه باش يكون عندي جسم قوي ونعبد الله. نعم، أعطيله ربي الحسنات. إنسان مين إنسان يبقى مع زوجته هكذا، يكون مع زوجته في المعاشرة تاع الزوجة ديالو، هو راه يدير في الشهوة ديالو، بصح مين يقصدها لله ربي يحسبها له حسنات، لأن الإنسان اللي راه يدير فيها في الحرام ربي راه يحسبها له سيئات. Donc je disais tout ici, ça veut dire toute œuvre. Sauf si qu'un acte ordinaire, tu peux le transformer en acte d'adoration. تاكل تشرب. الإنسان من يخرج يروح يخدم الصباح ويدير في باله باللي غادي يخدم باش يوكل ولاده وباش ينفق على ولاده وعلى زوجته وباش ما يمدش يده. كي يدير هذا الشيء وباش ربي يرضى عليه، هذاك يعني عنده دوبل باي، عنده لا باي هذيك اللي يجيبها بالفيش دو باي، وعنده لوط فيش دو باي اللي راهي عند الله سبحانه وتعالى. الانسان حتى كل خطوه يديرها راح حسبها له ربي حسنه. شوف شحال حسنات، شوف الانسان كيفاش يتعامل مع الله، يعرف باللي الله كريم ويعرف باللي الله يمد الحسنات بزاف. اذا اي عمل ديروا لله، كي ترقد كي تاكل كي تشرب كي تشري هديه، تروح للبلاد وتشري هديه كادو الواحد في البلاد ديرها لله، اي حركه ديرها لله وتبقى احسن من ذاك الانسان اللي يعني يعبد ربي غير يعني في وقت معين. Donc je disais tout acte, ici le prophète dit tout. Le tout ça veut dire tout acte, sans exception. Mais sauf cet acte, il faut qu'il soit suivi d'une profonde intention, que tu vas le faire pour Allah. Non. C'est la première des choses. وبعد يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هنا شكون اللي يهدر؟ ربي غادي يهدر. هذا الحديث هذا اللي نذكروا فيه حديث نبوي وفيه حديث قدسي، فيه زوج. Donc ce hadith, cette citation est une citation prophétique. Il y a une partie, une citation divine. هنا أبو هريرة يروي على النبي، ثم النبي يروي على الله. قال الله تعالى، راه النبي يتكلم في وسط الحديث يقول قال الله تعالى. Donc ce hadith est rapporté par Abu Huraira pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une partie de ce hadith, il rapporte sur Allah. قال الله تعالى ربي لا يهدر إلا الصوم. شفت كيفاش هنا الشاهد راه هنا. Notre intervention s'articule en plusieurs parties, mais la partie la plus importante de notre intervention c'est ça. Hormis le jeûne. فهو لي. شكون راه يتكلم هنا؟ ربي. راه يقول الصوم هذا لي. والأعمال الأخرى لمن؟ ليك أنت. نفهم باللي ربي راه قسم من الأعمال. الصوم هذا الصوم هذا ما تشوفش تاع ربي، راه يقول لك تاعي أنا. والأعمال الأخرى ليكم أنتم، الصلاة، الحج، الصدقة، قيام الليل، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، فعل الخيرات، ترك المنكرات، هذه ليك أنت. يعني كل الأعمال، شحال كاين الأعمال ما نقدروش نحصوها الأعمال الصالحة، كلها ليك. ربي قال لك أعطيني غير الصوم، أعطيه لي. صراحة سيدي يا ربي عندك الصوم أنت. Hormis le jeûne. Donc c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de cette parole, on comprend que les œuvres sont de deux catégories. Des œuvres pour le croyant et une seule œuvre pour Allah, qui est le jeûne. Il a pris que le jeûne. Allah اختار غير الصوم. من بين هذه الأعمال ربي حكم غير الصوم وجبدوا ليه. اش نفهم؟ نفهم باللي الصوم هذا عنده قيمة عند ربي سبحانه وتعالى. Donc on comprend, si Allah il a choisi le jeûne pour lui, c'est que les autres œuvres ils sont aussi pour lui. Mais pourquoi il a dit pour moi? Et les autres œuvres c'est pas pour toi? La prière, le hajj, tout ce qu'on fait c'est pour Allah. Mais là il a dit pour moi, c'est lui qui dit pour moi. هذه تاعي. واحد تجيب له حاجة يشوف يجبدها لي يقول لك هذه تاعي ويديها. صافي عندها قيمة.
إلا شوازي هذيك وداها، يقول لك هذه تاعي، تجيب دي كادو وتحطهم هكا، ويجي واحد يقول لك هذه تاعي ويردها. S'il a choisi ce cadeau, ça veut dire qu'il a une importance pour lui. Il a choisi que ça. علاش؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزئ أو أجزي به. يعني ربي هو اللي يعطينا الحساب، هو اللي يعطينا الأجر. والصلاة شكون يعطينا الأجر؟ والحج شكون يعطينا الأجر؟ والصدقة شكون يعطينا الأجر؟ هو. وعلاش يقول الصيام لي وأنا أجزي به؟ باش نفهموا باللي الأجر تاع الصيام حتى واحد ما يعرف. ساعة قلنا الحسنة ب10 أمثالها ولا لا؟ ويضاعف الله شحال إلى 700. بصح هذا الصوم إلا الله اللي يعرف شحال الأجر تاعو. Donc on comprend, il dit hormis le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Donc ça veut dire que le jeûne, il a une importance énorme aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas imaginer. Il a dit pour moi, même la prière c'est pour lui, même les autres actions c'est pour lui et c'est lui qui donne la récompense et le salaire. Et pourquoi il a bien spécifié? Il a pris une spécificité ou une singularité pour le jeûne, vu l'importance du jeûne et vu le salaire. Ça veut dire le salaire du jeûne, il n'a pas de plafond. Il n'a pas de sommité. On ne peut pas savoir combien il va nous donner. علاش؟ علاش؟ لأن الصيام هو لله لأن فيه الإخلاص. يعني الإنسان يقدر يصلي قدام الناس راهم يشوفوا فيه أو يصلي، يقدر يجبد فلوس ويمدهم راهم يشوفوا فيه، يقدر يدير شوية لله وشوية باه يشوفوه الناس، موش مخلص. بصح رمضان يقدر الإنسان دروك يروح يبلع على روحه وياكل ويشرب ويجي للناس يقول لهم راني صايم حتى غير ما شافوا. صار ربي شافوا ولا لا؟ بصح هو كي يجي ياكل واش يقول؟ يقول ربي راه يشوف فيا. واه الصوم هذا ما غاديش يجوز. هذا الكلمة تاع ربي راه يشوف فيا عزيزة عند الله. Donc l'être humain aujourd'hui, il fait le jeûne, mais il peut manger, il peut boire, personne ne le voit, il peut se cacher. Après il dit moi je viens, il dit moi j'ai jeûné comme vous. Il fait l'Aïd comme nous, il fait Tarawih comme nous. Mais nous on ne sait pas. Il n'y a qu'Allah qui sait qu'il ne le fait pas. C'est un menteur. Donc il a trahi ce pacte. Il a trahi ce qu'on appelle l'excellence ou le perfectionnisme ou la sincérité. Donc, mais quand il le fait en cachette, après il dit ah non, je ne peux pas. Les gens ils ne me voient pas, mais Allah il me voit. Les gens ils ne me voient pas, mais là il me voit. Donc cette question de Allah il me voit, c'est quelque chose de plus cher pour Allah. ربي يحب يسمع هذه الكلمة. يحبها. ما معنى الكلام؟ أن الله في هذا الحديث في هذه الكلمة اللي يهمه من العمل ماشي العمل هو اللي يهمه الإخلاص. هذا العمل راك دايرو ليا ولا ماكش دايرو ليا؟ نعطيك مثال. واحد يخدم في كارفور على فان دو موا يروح للوكلاك يقول لهم عطوني الصالير تاعي، يقول لك هذا مهبول. انت تخدم في كارفور اسي محمد، روح للمعلم تاعك يخلصك، ما خدمتش عندنا. هكذا ربي غدوه يوم القيامه يقول لك اخويا انايا ما صمتليش انا، ما صليتليش انا. صح صليت وصح صمت وصح تعبت ورحت للحج وتميزرت، بصح ماشي آلية. انا قلت لك وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de l'adorer. Comment? En lui vouant un culte exclusif pour lui. إخلاص حاجة ناصحة. الذهب يكون خالص 100%. هذا الشيء اللي يخلي الله سبحانه وتعالى أن الصيام عنده هذه الخاصية. يعني واش نفهموا باللي لازم نتعلموا باش نكونوا مخلصين في هذا الشهر. يعني هذا الشهر راه تكوين، رانا نتكونوا ورانا نديروا في ستاج باش غدوه كي يكمل رمضان نعاودوا نفوسنا باش نخدموا غير لله. ما يهمناش الناس، ما يهمنيش الناس، انا يهمني بلاصتي في الجنه. جاو معايا بها ومن نعمت، ما جاوش الناس هادو الا هضروا عليا ما يهمنيش، الا قالوا داير ما يهمنيش، الا قالوا فاعل ما يهمنيش، الا قالوا السيد راه يدير هكذا باسكو عنده دي زانتيري ما يهمنيش. ما نسمعش هضرتهم. إلا وليت نعمر راسي بهضرتهم ما ندير والو. النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة الإسلام ولا كاع في العالم، لأنه ما سمعش هضرة الناس. كون سمع هضرة الناس كون بلوكا، كون راه مازال قاعد في مكة. الإسلام حنا كناش نعرفوه. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، ما بالكش بهم، واعرض عن الجاهلين.
Donc je disais que Allah, il veut, par le biais de l'acte, il veut la sincérité. On est venu faire l'asr. Est-ce que c'est pour Allah? Est-ce que c'est compté? Est-ce que c'est accepté? On ne sait pas. Donc il faut qu'on fasse les choses pour Allah. Il faut qu'on apprenne la sincérité et l'excellence. Allah, il nous a doté de ce mois, de ce moyen, parce que le ramadan ou le jeûne, c'est un moyen. La prière, c'est un moyen. Tous les œuvres, c'est des moyens. Et c'est quoi la fin? La fin, c'est de satisfaire Allah. Et pour satisfaire Allah, il faut être pieux. La crainte pieuse. لذلك قال لعلكم تتقون. كي تخافوني غادي نرضى عليكم. وكي تخافوني يعني تخدموا لي انا فقط ما يهمكمش الناس. هذاك اللي يخدم للناس كيكون بينه وبين ربي يدير له غافاج. Celui qui travaille هكا pas pour Allah, quand il se trouve en غير مع ربي يخدم غير الكحله. الانسان وين يعرف روحو كيشوف روحو بينه وبين ربي واش راه يدير كيكون وحده. كيكون في دار وحده كيكون في الشغل تاعو وحده واش راه يخمم. اسكو يخمم كيما راه يخمم دروك؟ اسكو محمد يتكلم كيما راه يتكلم دروك؟ هذا اللي يهم الله. كي تكون تاتات معاه في السريره. يعني ce mois de Ramadan, c'est un mois d'apprendre cette excellence et cette sincérité et comment on va avoir un seul visage avec Allah devant les gens et qu'on est entre nous et lui. Il faut avoir une seule personnalité. Et c'est ça qui fait que le jeune, il a une récompense inestimable. ما نقدروش نحسبوا شحال غادي ربي يعطينا. هذا أول شيء. الأمر الثاني لأنه شهر الصبر. رمضان شهر الصبر ولا لا؟ تصبر على الجوع، تصبر على العطش، تصبر على الشهوة، وتصبر على الناس اللي يسبك ما ترجعلوش تقول له إني صائم. وأنت ما تشتمش الناس وتحافظ على صومك، تحافظ على نهارك، تصبر. ربي يحوس علينا نتعلم هذا الصبر حتى مرة رمضان، لأن المشاكل تاعنا مشاكل كبيرة صارت لنا من قلق. نتقلقوا بزاف. شوف المشاكل مع الناس اللي صارت لنا مع جيراننا مع احبابنا مع خاوتنا غير ما نقلق. ومن بعد نندموا تم نندموا. ربي يحوس يربينا على الصبر. ما معنى الصبر؟ هو حبس النفس. L'endurance ou la patience, c'est le fait de l'abstention. Quand tu t'abstiens de manger et de boire et de faire des rapports charnels, Allah il te dit abstiens-toi aussi de dire des grossièretés. Abstiens-toi d'agir par de mauvaises manières. Abstiens-toi, donc la main s'abstient, les yeux s'abstiennent, les pieds s'abstiennent, la langue s'abstient. Tous les organes, il faut qu'ils s'abstiennent. Ce n'est pas que l'estomac ou les dents ou le système digestif qui va s'abstenir. يعني ربنا يقول لك احبس كلش وربي روحك على الصبر. إذن هذه فرصة, c'est une opportunité pour s'éduquer ou pour s'entraîner à être patient. Pas pour le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est juste comme quelqu'un qui a fait une formation. Quelqu'un qui va à la fac, il fait une formation de bac plus 5. Il lui donne un diplôme d'ingénieur. Tiens, diplôme d'ingénieur. Après, cette personne, elle va prendre le diplôme d'ingénieur et elle va le mettre dans sa bibliothèque et elle ne fait rien avec. واحد يقرا في الجامعه ويدير 5 سنين في الجامعه وكان مهندس هاك الدبلوم مهندس واش درت بالدبلوم راني محطو في الدار مريح رمضان شغل راك تقرا وهذيك القرايه غادي ربي يعطيك دبلوم وهذاك الدبلوم لازم تخدم به مورا رمضان. Donc tu vas avoir un diplôme. Comment tu deviens patient, comment tu deviens quelqu'un de doux, comment tu deviens généreux, comment tu deviens excellent, comment tu deviens perfectionniste, comment tu deviens sincère. Et après, quand Allah te donne ce diplôme, ce prix, tu vas le pratiquer dans ta vie de tous les jours après le Ramadan. إذن c'est pour ça يقول واش يقول ربي إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. علاش يا ربي؟ ربي يوضح يدع شهوته وطعامه من أجلي. عطالك الحكمة. ربي راه يخبر فيك علاش. لأنك يا مسلم راك خليت الماكلة ديالك والشهوة تاع الزوجة نتاعك على جالي انا ما خايف حتى من واحد درتها لي انا يا ربي. دوك ربي واش يقول؟ انا نعطيك واحد الجزاء انت كاع ما تخيلوش في راسك. وما عند الله خير وابقى. شوف كيفاش ربي سبحانه ما يقول ربي لا خلوف فيه يعني فمه فيه يعني فمه لا خلوف فيه اطيب عند الله
أو إلى الله من ريح المسك. يعني الإنسان كي يكون صايم خاصة مع العشية يبداو هذاك الأمور اللي تطلع من الاستوما وتفوت مع التيوب ديجيستيف وتفوت مع الوزوفاج هذاك وتخرج هكذا واحد الريحة ماشي مليحة. الإنسان تبدا عنده واحد الريحة ماشي مليحة. دونك يدي الله سبحانه وتعالى effectivement l'haleine du jeûneur est mieux ou meilleure que l'odeur du musc. المسك ماشي تاعنا احنا. المسك يعني الناصع الصادق. عندك ريحة مسك صادقة، يعني المسك هذا النوعية أولى. دونك لو مسك كاليتي نيميرو 1. أحكم المسك هذاك وروح شم فمي. تقول لي سي محمد فمك والمسك حاجة ما واش جاب لي المسك لفمك ولا لا؟ Quand tu prends voilà, l'haleine de ma bouche et tu sens l'odeur du musc, du vrai musc, il y a une énorme. C'est incomparable. Tu vas comparer quoi? Mais Allah il dit non. Ce qui compte pour Allah, ce que tu sors de ta bouche. Ce n'est pas l'odeur de ta bouche. La bouche d'un jeûneur, c'est une bouche qui récite le Coran. C'est une bouche qui fait des invocations. C'est une bouche qui sort de belles paroles. C'est une bouche qui dit des choses agréables, qui font plaisir aux gens. Donc c'est pour cela que dans la balance, elle est plus importante et meilleure que l'odeur du musc. Maintenant, je prends quelqu'un, masha'Allah, il met le parfum le plus cher du monde. Hein, brosse à dents, dentifrice, sa bouche عندها واحد الريحة ما شاء الله. يعني من عندك نشمها الريحة تاع فمه. ولكن عند الله ما تسوى والو. لأن هذا السيد ماهوش صايم. والكلام اللي يخرج من فمه ما يحبوش الله. ربي واش راه يحوس يقول لنا من هذه الكلمة؟ راه يقولون لنا سقموا فمكم. ما يهمنيش الريحة ديالكم. يهمني بعد رمضان تكونوا تتكلموا مليح وتقراوا القرآن ديما كما كنت تقراوه دروك. كي تتكلموا مع الناس مسلمين وغير مسلمين هضروا معاهم مليح. كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه كلمة طيبة. Allah il nous dit apprenez à être généreux dans la parole. Apprenez de sortir de votre bouche des paroles aimées par Allah. Et quelle est la parole la plus aimée par Allah? C'est sa parole, qui est le Coran. Après, quelle parole? Le hadith, la parole du prophète. Après, les belles paroles qui font plaisir aux gens. Les paroles qui font plaisir. Ça ne te coûte rien de me dire une belle parole. Tu ne payes pas. Mais moi, je serais content quand toi, tu me dis une belle parole. Mais quand tu me dis une mauvaise parole, je serais choqué. Des fois, je ne dors pas la nuit. Et des fois, je peux avoir même une attaque cérébrale. Je peux avoir même une hypertension. Parce que tu m'as donné une parole toxique. C'est pour ça Allah il dit, la belle parole, c'est tel un arbre bien enraciné et dont la ramure s'élançant vers le ciel et qui donne son fruit à tout moment, par la permission de son Seigneur. يعني ربي يقول لنا سقموا فمكم يا جماعة ما تقولوش الكلام السيء ما تكلموش à haute voix ما تعيطوش على بعضكم بعض. Respectez vous-même dans la parole. Quand quelqu'un parle, on doit l'écouter. Il nous apprend à avoir une belle bouche, une belle langue. نعم. لخلوف فم الصائم خير من ريح المسك. ماذا يقول؟ للصائم فرحتان. يقول النبي للصائم فرحتان. فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. Le jeûneur a effectivement deux joies. La première quand il rompt son jeûne et la deuxième quand il rencontre son Seigneur. يعني واش نفهموا؟ نفهموا أن الإنسان المسلم يفرح. الإنسان المسلم هذا يفرح. علاش يفرح الإنسان المسلم؟ لازم ما يكونش كاره كما نقولوا حنا يقول لك راني كاره ومانيش مليح وبعدني. لأنه ماهوش ذاك الحلاوة تاع الإيمان ديالو. هو مؤمن يصلي يصوم كذا كذا بصح ما عندوش الحلاوة. مازال ربي ما عطالوش هذاك الحلاوة، حلاوة الإيمان مازال ما شافهاش في قلبه. مؤمن غير منا برك. ولكن كي تكون عنده الحلاوة في قلبه ليهنا يكون فرحان، يكون مطمئن، وكي يصلي يفرح، كي يصوم يفرح، كي يدير الخير للناس يفرح، كي يعاون الناس يفرح، كي يعبد الله يفرح بالعبادة، يفرح، لأن على باله باللي كاين واحد الرب راه يحسب له وراه غادي يخلي له واحد الجزاء يوم القيامة ما يقدرش يتخيل. إذا يفرح بصومه عند فطره.
كل يوم عندك ساعة ونص كي تاكل تفرح ولا ما تفرحش، وتقارع وانت تفطر ولا ما تقارعش. غدوة يخرج عليك رمضان تحس روحك ماكش مليح، ما عندكش الامل. دوك راه عندك امل، كل يوم عندك امل، ما عندكش، راك قضيت على الفطور، كل يوم فرحان، والدار فرحانين يوجدوا في الماكله وفرحانين. هذيك الوقت من يأذن الاذان، هذيك ما تسيبهاش عند الناس الاخرين. نهار العيد تتفكرها في الليل، تقول يا نهار العيد تحس بها، ولادك مجتمعين وانت قل لك صمت وعلى رزقك افطرت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، راهي غفرت. اذا انت ثم تفرح يوم العيد، كل يوم عندك فرحه 30 يوم. ربي راه يقول لك فرح بالعباده من بعد رمضان. ما دام راك فرحت بصومك غدوه كي تجي تصلي لازم تفرح، ما تجيش منرفي للمسجد يهضر معك واحد تشعل لانك ماكش فرحان، راك مغبوم. كون راك فرحان ما تزعفش ما تقلقش، راه عندك غبينه راك رافدها معاك. كي تخرج من المسجد خرج فرحان لانك راك ديت 27 حسنه في جيبك، وربي 27 يضربها في 10 ومن بعد في 700. احسب فرح بالكونت هذا. الانسان ربي يقولنا باللي الدين المسلم دين الاسلام دين الفرح. Donc ici on comprend que la joie est quelque chose de très important dans la religion, dans l'islam. Ça veut dire le musulman, il faut qu'il soit joyeux. Il ne faut pas qu'il soit malheureux. Cette joie parce qu'il adore Allah. Et il est récompensé. Et ce qu'il attend chez Allah, c'est beaucoup meilleur de ce qu'il a aujourd'hui devant lui. C'est pour cela, une fois, il rompt son jeûne tous les jours, il est content, il est joyeux. Il casse la routine. Le Ramadan, parmi ses bienfaits et ses mérites, il vient pour nous casser la routine. Il nous appelle, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à casser la routine même en dehors du Ramadan. C'est-à-dire vivre avec des projets. Le Ramadan, c'est un projet ou pas? C'est un projet. Tous les jours, tu réalises une partie de ton projet. Et quand tu avances dans ton projet, tu es content ou pas? L'entrepreneur qui a un chantier à finir pour 6 mois, tous les jours il avance. Il est content ou pas de l'avancement, de l'état d'avancement dans ce travail? Et quand le travail ne marche pas, comment il est? Il est soucieux. Parce qu'il doit rendre les clés. Il doit rendre... Hein? Donc c'est pour cela, Allah, on a un projet. Et ce projet se réalise tous les jours, jusqu'au 31e jour. Ah, masha'Allah, j'ai fait un pas. Masha'Allah, je suis content. Demain, joyeux. Moi et ma famille. Et les croyants, quand ils sont là, on fait la rupture du jeûne ensemble. On mange une date ensemble. Il faut que tout le monde, la joie, rayonne et règne dans la mosquée. Et tu la vois sur le visage des gens. Et c'est comme ça qu'on peut vivre heureux. Et on profite de la vie. Et on serait heureux aussi le jour où on va faire la prière de l'Aïd. On a fini, masha'Allah, 30 jours. Et après, le jour où on va rencontrer Allah. Tout ce que tu vois, c'est rien. Le jour où tu vas vers Allah, il va te donner quoi alors Allah? Le jour où tu vas le voir, il va te donner la porte du paradis qui s'appelle la porte des jeûneurs. واش يعطيك ربي؟ راك فرحت هنا وعند ربي زيد تفرح. اللي راك تستناك عند ربي عظيمه. وما عند الله خير وابقى. Ce qui t'attend chez ton Seigneur, c'est mieux et c'est durable. هذه فايدة هذه. Donc, il va te donner la porte de Rayyan, une porte destinée aux jeûneurs. Personne ne peut rentrer. Elle s'ouvre et elle se referme automatiquement. Et après, il va te donner aussi autre chose. Il va y avoir le Coran qui vient, il va y avoir le jeûne qui vient, les deux. Ils vont venir. Toi, tu es là devant Allah, tu es en train de rendre des comptes. Il y a le jeûne qui vient et le Coran qui vient, deux avocats. Ils se lèvent comme ça devant Dieu. Le Coran, il commence à parler. Il dit, mon Seigneur, je l'ai privé de dormir, parce qu'il me récitait jour et nuit, pendant le Ramadan. Donc, je veux m'intercéder en sa faveur. Rabbi, il accepte. Après le jeûne, il vient deuxième avocat. Il dit, il a laissé, c'est à cause de moi qu'il est resté sans manger, sans boire, sans désir charnel. C'est pour moi qu'il a fait ça, ça, ça. Donc je m'intercède en sa faveur. Imagine, tu as un enfant qui est en prison à Vars. Ils te disent, la justice, il faut lui faire les meilleurs avocats pour le faire sortir. Tu vas voir,
2, 3, 4, 5 avocats, les meilleurs. Tu vas les payer pour intercéder en faveur de ton enfant parce qu'il est en otage, il est en prison. Et nous aussi, on est en otage. Donc on n'est pas au paradis, on est en otage. كل نفس بما كسبت رهينة. الرهينة هي الأوتاج. إذا أحبابي عندك الريان وهو باب في الجنة. قارع لك تفرح به من الآن. وعندك أيضا القرآن اللي قاعد تقرأ فيه. وإلا ما نعرفش تقرأ القرآن اللي راك قاعد تسمع فيه. اللي ما تعرفش تقرأ اسمع. راك قاعد تسمع في القرآن وراك قاعد تصوم. غادي يوم القيامة راك واقف أمام الله. أي بسم الله محمد. نبدأ. يجي القرآن ويجي الصوم. يقولوا له يا رب. يهضروا معاه يا رب. الحديث راه هذا حديث، الكلام اللي نقول فيه راه حديث في رياض الصالحين أو في يا ربي من أجلي ترك النوم وترك كذا 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 وكان يتلوني أناء الليل وأطراف النهار. يا ربي شفعني فيه بين نشفع في هذا السيد نشفع. ربي سبحانه وتعالى يقول يقبل. قالوا نعم. ثم يأتي الصيام المحامي الثاني ويقول يا ربي هذا الإنسان على جالي أنا اللي جوعته وأنا اللي عطشته وأنا اللي حرمته من الحلال ومن الطيبات. يا ربي شفعني فيه. إذا يشفع فيك الصوم ديالك ويجمع فيك القرآن ديالك. وعندك الريان. هذا يعني إن يقول لك للصائم فرحتان، فرحة عند صوم فطره وفرحة عند لقاء ربه pour le jeûneur de joie. Une à chaque fois où il rompt son jeûne et l'autre grande joie quand il rencontre son Seigneur. On apprend aussi par rapport à ce hadith que la vie c'est des projets. Ce qu'on a réalisé aujourd'hui vers Ramadan, on peut réaliser aussi en dehors de Ramadan. Il faut vivre avec des projets. Il ne faut pas vivre juste comme ça, manger et dormir. Il faut avoir des projets. Il faut avoir des choses. Je veux faire ceci, je veux faire cela pour satisfaire Allah. Et à chaque fois que je fais un pas, il faut que je sois joyeux. J'ai un enfant. L'enfant, alhamdoulilah, il a commencé à apprendre le Fatiha. Il a commencé à lire un peu le Coran. Il a commencé à écrire. Il faut que je sois joyeux. Parce que c'est un projet. هذا المشروع تاع ولدي باش يقرا العربيه وباش يتعلم يصلي وباش يتعلم يقرا ايه. من نشوف وليدي يدير في ذاك الحشي انا نفرح لانني حققت المشروع. ولكن هذا المشروع تحقق بماذا؟ بتوفيق من الله. Donc tout ce qu'on fait nous, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner, ou ils sont malades, ou ils sont en voyage, ou ils n'ont pas la volonté de jeûner. Ils ne respectent pas Allah. Mais nous, si on est aujourd'hui des jeûneurs, on pouvait être à la place de ces gens. Donc là aussi, il faut qu'on soit comment? Reconnaissant. لعلكم تشكرون ولتكبروا العدة ولتكملوا العدة. ربي يقول ولتكبروا الله على ما هداكم ومن بعد واش ولعلكم تشكرون. بالك غادي تشكرون. واش يقول ربي سبحانه محمد؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Adore plutôt ton Allah et sois parmi les reconnaissants. La reconnaissance qu'Allah t'a permis de jeûner, t'a donné la santé, t'a donné les moyens aussi les moyens pour jeûner. Donc, حبابي هذا حديث مهم جدا. ولكن نحن هذا ليس من باب المدارسة أو المحاضرة ولكن من باب المشافهة ومن باب المذاكرة. Je ne dis pas ça parce que je vais vous apprendre des choses, non, c'est juste pour qu'on se rappelle entre nous. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Et rappel, car le rappel est bénéfique pour les croyants. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يوفقنا للصيام والقيام وأن يعيننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المحبة فيما بيننا والرحمة فيما بيننا والتعاون فيما بيننا والاحترام فيما بيننا والهداية يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يرحم من علمنا ومن ربانا ومن أوصانا ومن استوصانا ومن له فضل علينا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا الصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام واحشرنا في زمرة خير الأنام واحشرنا في زمرة خير الأنام.
محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عباد الله اسمحوا لي على هذه الإطالة، وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.